Tignan mo tong amo ko. Hindi ka papasok? Tinatamad yatang pumasok to. Oh! Hindi ka papasok? Ha? Ayaw. Tanghali na. Yung amo ko ay pumasok. Pagagalitin na naman tatay nito eh. Tingnan nyo. Tamad eh oh. Huy! Gising na. Huy! Gising. Oh, ayaw. Ayaw. Oh. Nag-aano pa. Eto siya eh. Ayaw bumangon eh. Inayos ko na yung kama eh. Humiga pa rin. Talaga tong pusan to. Bait.